নমস্কার, আমি শিল্পী। আপনারা দেখছেন খবর আসানসোল। খবর আসানসোল স্পন্সার্ড বাই ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर। कंफ्यूज तो द क्रेसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रेसेंट ITI। हमारा एड्रेस है। শুরু করা হচ্ছে আজকের খবর। কিছুদিন ধরে রানীগঞ্জ পুলিশ এবং ট্রাফিক গার্ডদের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জে জাম মুক্ত অভিযান চালানো হচ্ছে। এই অভিযান চলাকালীন কোথাও কোথাও কড়াকড়ি বাড়ছে, মালপত্র সিজ করা হচ্ছে এবং লাঠিচার্জেরও খবর পাওয়া গেছে। এই অভিযানকে নিয়ে অ্যাডভোকেট কোয়াসির জামাল সিদ্দিকী পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ করেছেন যে ওনার থানার পুলিশ বিভাগ বিনা ইউনিফর্মে কিভাবে অভিযান চালাচ্ছে এবং কোনো সিজার লিস্ট না দিয়ে কিভাবে মালপত্র সিজ করছে। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का अहम वजह यही है कि गुज़िश्ता 9 और 10 दिसंबर को एक बहुत ही अहम वाक़या पेश आया। ये वाक़या इंसिडेंट ऐसा है कि इसमें रानीगंज पुलिस स्टेशन के तरफ से एक मूवमेंट चलाया गया और इस मूवमेंट में जितने भी फुटपाथ में स्टॉल लगाने वाले हैं या शॉपकीपर्स हैं या जो लोग ठेला में फल लगाते हैं फॉर देयर डेली अर्निंग, उन लोगों को रिमूव करने के लिए रानीगंज पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मुहिम चलाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो हम लोग का, आप अगर राशन कार्ड को भी सर्वे कीजिएगा तो ज़्यादातर लोग आपको बिलो पॉवर्टी लाइन मिलेंगे और ये लोग बहुत भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने लिए मुहैया कर पाते हैं और इन लोगों के पास कोई और ज़रिया माश नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जिसको हम लोग कहते हैं वो नहीं है। तो ये गरीब लोग कई सालों से, आप समझ लीजिए इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो रोज़ाना बहुत मुश्किल से 200 या 250 रुपए कमा सकते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको खाली हाथ घर जाना पड़ता है। ऐसे हालात में एक मूवमेंट चलाना बिना सोचे समझे, और आप इस बात को समझिए कि मोर देन 10,000 पीपल, आप समझिए 10,000 से ज़्यादा लोग इस तरीके के शॉप्स या स्टॉल या ठेला गाड़ी में मुलविस है, इन्वॉल्व है और उसमें लाखों लोग, लाखों फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है जिनका पूरा घर इसी से चलता है। आप अचानक से अगर ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं तो आप बताइए कि इन लोगों के पास जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये कहाँ जाएंगे, ये फुल्ली डिप्राइव्ड हो जाती। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू यही है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है दे आर सपोज टू डू देयर ड्यूटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इनेक्टेड एक्ट्स। तो पुलिस एक्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में और CRPC जो कि अब अमेंड कर दिया गया है BNSS में, इसमें गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाते हैं, तो आपको वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है, वो प्रोसीजर को फॉलो करना है। लेकिन आप अगर देखेंगे तमाम एक्टिविटीज़ जो कई लोकल चैनल में कैद है, कैमरे में कैद है कि किस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर्स है विदाउट यूनिफॉर्म, और उसके बाद आप सीज कर रहे हैं। आप आर्टिकल कैसे सीज कर सकते हैं? देयर इज अ प्रोसीजर इन CRPC एज वेल एज इन BNSS कि अगर आपको कोई आर्टिकल सीज करना होगा तो आपको सीजर लिस्ट देना होगा विथ रीजन विथ सेक्शन, लेकिन कोई भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर है उनको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा, लेकिन उसके बरअक्स, उसके ऑपोजिट वो विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट नेम प्लेट उस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बात यही है कि जो सिविक वॉलंटियर्स है, अभी उनके लिए एक रूलिंग भी आया है
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तरफ से आप उनको इस काम के लिए लगा रहे हैं, विथ हुज परमिशन, आपको किसने परमिशन दिया ये बताना है। इसी के लिए हम लोगों ने एक जो है इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट जो आप कहिए आज कमिश्नर ऑफिस में हम लोग दे के आए हैं, जिसमें हम लोगों की गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली आप अपने सर्विलेंस में देखिए, इसलिए कि आपसे जो नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है वो विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर और विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल हाई कोर्ट ये अपना काम को अंजाम दे रहे हैं और इसमें बहुत सारा लॉ है जिसको वायलेट कर रहे हैं। इससे होगा यही कि इससे तमाम लोग जो है वो गवर्नमेंट जो रन कर रहे हैं उनका भी बदनामी हो जाता है। बात ये होता है कि जो ऊपर लोग हैं उनको कई चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता कि इस तरीके की कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन नीचे लोग इस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं। लिहाजा हम जो कमिश्नर साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको अपने गाइडेंस में रखें और एक इंक्वायरी टीम नाफिज करें जो इस चीज़ को देखे कि ये चीज़ किस तरीके से हो रहा है। हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि 2011 और उससे पहले भी जो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, वो हमेशा से स्ट्रगल करती आई हैं, चाहे नंदीग्राम हो या सिंगूर हो, उन्होंने सब कुछ अपना तन मन धन हर कुछ लगा दिया इसलिए कि कोई भी पुअर पीपल डिप्राइव्ड नहीं हो। लेकिन आज उसके ऑपोजिट और बरअक्स हम लोग देखते हैं कि जो लोअर रैंक में जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने पावर का मिसयूज करके, ताकि क्या होता है कि आपके एक काम से, आपके एक एक्ट से অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী জাঠা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আজ শনিবার আসানসোলে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভসের ইউনিয়নের সম্পাদক বলেন, আমরা এই জাঠা কর্মসূচির মধ্যে বিভিন্ন পথসভার মাধ্যমে আমাদের 6 দফা দাবি জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরছি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যেভাবে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে, বীমা সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার, কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তা খর্ব করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সরঞ্জামের ওপর জিএসটি তুলে নেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে আমাদের সংগঠন এই কর্মসূচি পালন করছে। National Federation of Sales Representative Union Jinabad, Periala, Petriala, Officiala, ek hai, dharma noy, bhasha noy, শ্রমিক হোক পরিচয়, বলে মাঠে বিভেদ নয়, শ্রমিক হোক পরিচয়। আমরা এই রাজ্যে মেডিকেল ও সেলস কর্মীদের সর্ববৃহৎ স্বাধীন সংগ্রামী সংগঠন অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এক জাঠা কর্মসূচি চলছে। গত 9ই ডিসেম্বর কুচবিহার শহর থেকে জাঠা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বহরমপুর, রামপুরহাট, সিউড়ি, বোলপুর, দুর্গাপুর হয়ে আজকে আসানসোলে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। বিভিন্ন পথসভার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে 6 দফা দাবি নিয়ে এই জাঠা কর্মসূচি সেটা তুলে ধরছি জনমানসে। বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের তরফ থেকেও নেতৃত্ব সদস্যরা উপস্থিত থেকে সহমর্মিতা জানাচ্ছে। আমরা যে জাঠা কর্মসূচি 6 দফা দাবি রেখেছি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেভাবে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে, ছলে বলে কৌশলে বিমার নামে সে আয়ুষ্মান ভারত হোক, স্বাস্থ্য সাথী হোক, এই যে বিমা দিয়ে সাধারণ মানুষকে তার মৌলিক অধিকার, স্বাস্থ্য যে একটা মৌলিক অধিকার সেটাকে খর্ব করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা বলছি বিমা নয়, সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা সকল মানুষের জন্য দিতে হয়। ওষুধের ওপর যে জিএসটি, স্বাস্থ্য সরঞ্জামের উপর জিএসটি 5 থেকে 18% লাগিয়ে রেখেছে সরকার, সেই জিএসটি সম্পূর্ণভাবে তুলে নেবার জন্য আমরা আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে বারবার দাবি করছি। জাঠা থেকেও সেই দাবি তুলছি, কারণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও উপকৃত হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে সেই দিকে কোনো সরকারের কর্ণপাত নেই। সর্ষের তেল প্রায় 180 টাকা, আনাজ প্রায় 100 টাকার আশেপাশে ঘুরছে, সেদিকে দাঁড়িয়ে সরকারের ভূক্ষেপ নেই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। ওষুধেরও যেমন দাম বৃদ্ধি হচ্ছে সেই দিকেও সরকার বাহাদুরের ভূক্ষেপ নেই। জিনিসপত্রের দাম প্রত্যেক দিন বেড়ে চলছে, সেই দিকে দাঁড়িয়ে ভূক্ষেপ নেই। তাই সরকারি হস্তক্ষেপ চাইছি জাঠার মাধ্যমে, এবং চাইছি যে সমকোট যে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করতে চাইছে
এবং রাজ্য সরকারগুলোকে চাপ দিচ্ছে যে সমকোট শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা করবে না। আমরা দেখেছি সমকোটে যে সুপারিশগুলো রয়েছে, সেলস ওয়ার্কারদের জন্য যে ট্রাইপার্টাইট কমিটি ছিল বা সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ অ্যাক্ট সার্ভিস অ্যান্ড কন্ডিশন 1976, সেই অ্যাক্টকে যাতে সুরক্ষিত থাকে সেগুলোকে অ্যাবলিশ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের যে আইন ছিল সেই আইনগুলোকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে সমকোটের মাধ্যমে। এফটির মাধ্যমে রিক্রুটমেন্ট, ঠিকাপোতায় নিযুক্তিকরণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিলিটারি, ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে এফটি চালু করছে সেটাকে বাতিল করতে হবে। হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতি নিচ্ছে এই সরকার পক্ষ। আর সর্বোপরি যে বৈষম্য সারা বিশ্বজুড়ে এবং ভারতবর্ষে ধনকুবের আদানি আম্বানির সম্পদ গত 5-6 বছরে 5 গুণের বেশি হয়ে গেছে। আর একদিকে বৈষম্য যেখানে মিনিমাম ওয়েজেস বা ফ্লোর লেভেল ওয়েজেস 178 টাকা ডিক্লেয়ার করছে। ভেবে দেখুন কোন নিদারুণ ভারতবর্ষ। যখনই আপনি আন্দোলন করতে যাবেন, প্রতিবাদ করবেন, দাবি করবেন, তখনই আপনাকে ইউপিএ ধারায় জেলে ভরে দেওয়া হবে। ধর্মের নামে, বর্ণের নামে শ্রমজীবী মানুষকে বিভাজন করার খেলায় মত্ত রয়েছে বিভিন্ন রঙের সরকার, বিভিন্ন স্তরের সরকার। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই জাটা কর্মসূচি। তাই সকল স্তরে খেটে খাওয়া মানুষকে আহ্বান জানাবো এই জাটাতে সামিল হন। বৃহত্তর মোর্চা গড়ার লক্ষ্যে বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষ, কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের সংগতির স্বার্থে অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন তার 50 বছরের যে আন্দোলন ইতিহাস ধারাবাহিকতা রয়েছে তাকে পাথেয় করে কোনো সংসদীয় দলীয় রাজনীতির ছত্রছায়ায় না থেকে এই সংগঠন যে আন্দোলন করছে, পেশার সমস্যা, ওষুধ কোম্পানিতে ছাঁটাই, বদলি, মাইনে কাটা, পিআইপির নামে হ্যারাসমেন্ট, তারপর হচ্ছে সার্ভেলেন্স ডিজিটাল সিস্টেমের নামে, সেইগুলোর বিরুদ্ধে তারা যেমন আন্দোলন করি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে জল, জমি, জঙ্গল যেখান থেকে উচ্ছেদ উৎখাত হয়েছে তার সাথে থেকে আমরা সংগতি জানাতে এই জাটা কর্মসূচি। আপনার নাম? আমি অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের অন্যতম সম্পাদক। आईटीआई में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित एनसीपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट आईटीआई में शुरू हो चुका है एडमिशन। आईटीआई कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेलिस्को और ईसीएल में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट आईटीआई। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट। 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। वन सेंटर एक्सप्रेस लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 70% तक की छूट। वन सेंटर पर शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट, फैंसी टॉप, मिडी शॉर्ट्स, किड्स वेयर, शूज, स्लीपर सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में। और इसी के साथ पाएं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द आए पायल मल्टीप्लाजा। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर अगर आप है कंफ्यूज तो द क्रिसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अ कोएड स्कूल विद वेरियस एमिनिटीज एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, बाल वाटिका टू 12th क्लास। द क्रिसेंट स्कूल, हमारे यहाँ है वेल एडुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर देते हैं विशेष ध्यान। CCTV कैमरास, चिल्ड्रंस पार्क, AI एंड AV क्लासेस, साथ ही पाए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी। फ्री एडमिशन चल रहा है तो जल्दी करें। हमारा एड्रेस है आजाद नगर, रहमत नगर, बर्नपुर। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें।
प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। বারাবণী থানার পক্ষ থেকে আজ 31টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উপভোক্তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার ইপসিতা দত্ত, হীরাপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর অশোক মহাপাত্র সিনহা, বারাবণী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দিব্যেন্দু মুখার্জি। আজকে আমাদের যে প্রোগ্রামটা আমরা আয়োজন করেছি সেটা হচ্ছে কি আমরা কিছু বেশি আজকে ট্র্যাক করে দেওয়া সবাইকে। আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের হিরাপুর ম্যাডাম প্রেজেন্ট আছে, আছে আমাদের CI হিরাপুর স্যার। তো তাদের সম্মতি নিয়েই আজকে আমরা প্রোগ্রামটা স্টার্ট করব। ঠিক আছে, এত কুইকলি রেসপন্স করেছে। ও এপ্রিল মাসেই হারিয়েছিল। অনেকের এখানে 20 সালের মোবাইলও আছে, তো সেখানে আমরা মোটামুটি 5-6 মাসের মাথায় এই মোবাইলটা উদ্ধার করতে পেরেছি। তো এইভাবেই থানাকেও বলবো যে তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। ভেরি গুড জব, থ্যাংক ইউ। আপনিও ভালোভাবে সামলে রাখবেন। ওকে, সেটা ধরবেন বাপুমুন্ডা
হচ্ছে বা আবার সহযোগিতা মানে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আমাদের কাছে আসবে আশা করছি। তো তার মধ্য দিয়ে আমরা বেশ কিছু উদ্ধার করতে পেরেছি। সব যে উদ্ধার হচ্ছে বা সব উদ্ধার হবে এটা আমরা বলতে পারবো না। তো ম্যাক্সিমাম যেগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো আজ আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তো প্রত্যেকেই বলবো যদি এরকম মোবাইল হারিয়ে যায় বলবেন যেন থানায় এসে মিসিং ডায়েরি করে। এক্ষেত্রে আপনাদেরও সুবিধা আছে, মোবাইল পাওয়াটাই বড় কথা নয়। আপনি মোবাইল হারালেন, এবারে দেখা গেল সেই মোবাইল হয়েছে, মোবাইলের সিম আপনার নামে ইস্যু হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি অপরাধী, আপনি করেননি কিছুই, কিন্তু আপনি জিডি করেননি। জিডি করলে কি হবে, জিডি আমাদের এখানে যদি জিডি থাকে তখন আমরা বলতে পারবো যে দেখুন এই তারিখে ভদ্রলোক মোবাইলটা হারিয়েছেন, সেই তার বেসিসে আমাদের থানায় একটা জিডি করাও আছে। তো সেক্ষেত্রে ক্রাইমটা যদি হয়ে থাকে 1 তারিখে, নিশ্চয়ই উনি করেননি, অন্য কেউ পেয়ে থাকতে পারে, সে করেছে। তো সেটা এটা মোবাইল উদ্ধার হওয়াটাই ব্যাপার নয়, আপনাদেরও অনেক সেফটি আছে জিডি করাটা। তো যাই হোক না সেটা আপনারা মিসিং ডায়েরি। মোবাইলটা কিভাবে পেলেন আপনারা? আমি থানার মাধ্যমে পেলাম। কতদিন আগে হয়েছিল এটা? আমার এক বিয়ে বাড়ি ছিল দাওরে, আমাদের 4 তারিখে রিসেপশন ছিল, রিসেপশনে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপরে এখানে এসে আমি 7 তারিখে এনার কাছে জিডি করি একটা, আর তারপরে এনারা বলেছিল যে যদি ফোনটা পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে জানানো হবে। গত 3-4 দিন আগে ওনারা খবর দেন যে আপনার মোবাইলটা পাওয়া গেছে, আপনি আমাদের সাথে শনিবার দিন 11:30টা 12টার মধ্যে দেখা হবে। কতদিন আগে হারিয়েছিল এটা? মার্চ 24। এই যে ফিরে পেলেন কি বলবেন বারাবণী থানাকে? অসংখ্য ধন্যবাদ। মোবাইল শুধুমাত্র একটা মোবাইল না, ঠিক আছে, আমাদের অনেক ডকুমেন্টসও ছিল, ওগুলো এখনও অবশ্য নেই, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ফোনটা তো আমার নামে, ওটা কোনো ক্রাইমের মধ্যে যদি ফোনটা জড়িয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তীর আমাদের দিকে আসবে। কি নামটা আপনার? আমার শম্পা মাঝি। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে এই সময় এই চ্যানেলে। ততক্ষণ দেখতে থাকুন এবং পাশে থাকুন খবর আসানসোল। নমস্কার। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।